Bienvenue dans Japan in Motion, l'émission du Japon qui bouge. On retrouvera cette semaine les Tokyo Girl Style dans un drôle d'endroit à Akihabara. Et vous aurez droit aussi à des images live de leurs concerts. Bonjour なっちゃんです。3月に入りました。私、一番好きな季節が秋で、その次が春が好きなんですけど、というのも春はですね、お洋服が可愛いんですね。日本もね、もうだんだん春服をね、取り入れ始めてますけども、今年は、日本は、パステルカラーが流行って、あとシャーベットカラーって言われるこうちょっと淡い色が流行ってるそうです。私も早速チェックしてみます。さて今週は東京女子流のコーナーからまたですね、秋葉原でユニークな店を見つけたそうですよ。Akihabara est un quartier qui a vu naître nombre de cultures underground du Japon. Cette semaine, les Tokyo Girl Style y retournent pour nous faire découvrir une nouvelle adresse. Aujourd'hui, nous les retrouvons au Friendly Fire, soit au coup de feu sympa en bon français. Il s'agit d'un maid café-bar où il est possible de tirer à l'airgun. Vous pouvez apporter votre arme ou bien utiliser celle proposée en magasin. Même pour un quartier comme Akihabara, un endroit où il est possible de faire du tir est chose rare. Les gens viennent nombreux pour y évacuer leur stress. というわけでね、皆さんにはこう経験したことのないお店だと思いますけども、こちらがフレンドリーファイヤーなんですけど、その撃ったことあるエアガン？エアガンある人もいるんだ。どういうとこで？お家になんか昔お兄ちゃんが使ってたのがあって、それを私も使ってバンバンバン。ああ、お兄ちゃんとかね、男の兄弟がいたりするとね、持ってるかもしれないね。あ、そういう感じ？はい、弟がいて、そうなんだ。そういう感じです。なるほど。でもちろんその銃だけじゃなくいろいろでも食べ物ね、飲み物たくさんあるんですよ。ほらこういうのね、ちゃんとこういうのも充実してますよ、やっぱり。美味しそう美味しそう。甘いものもありますよ、そりゃ。その後には見てこれ。Et oui, sur le menu apparaissent toutes les armes du magasin. Du pistolet à la carabine, il y a de tout. Alors, choisissez l'arme qui vous plaît. Voici le gérant, Monsieur Aoki. Comment a-t-il eu l'idée d'ouvrir ce genre de bar? オーナーがいまして、はいオーナー僕の友人でして、はい。サバイバルゲームというね、エアガンを使ったありますね。遊びはいはいの、はい。仲間で、はいで、こんなお店あったらいいなっていう、居酒屋で話していたところ、そうなんですか。じゃあ作ろうかと。じゃあもう本当に自分の好きな趣味が高じてお店まで行ってしまったと。の具現化ですね。そういうことなんですって。Toutes les armes ici sont les armes personnelles du gérant et du propriétaire. On y trouve aussi des armes rares qui attirent les clients qui veulent les découvrir. Au fait, quand vous commandez une arme, elle vous est apportée sur un plateau. でもちろん銃もねこれだけありますけど、その食べ物とかね飲み物も充実してるわけですよ。店長さん、ちょっとおすすめの料理とかはあるんですか？こちらおすすめ、そうですね。中でも皆さんで楽しんでいただける。あ、いいじゃないですか。楽しいのがいいね。若干一部楽しくない思いをするかもしれないという。あれどういうことだ？それは一体どういう？ロシアンルーレットってはいはいありますね。たこ焼き番組。やりましょう、ぜひやりましょう。 Connaissez-vous la roulette russe du takoyaki super épicé? Une de ces boulettes de poulpe est fourrée au wasabi. なっております。一つだけが辛いたこ焼きになってますんでね。じゃあ行きましょう。ロシアンたこ焼き、皆さん食べてください。どうぞ。いただきます。どうだどうだ。これが一人が。おいしい美味しい美味しい。あ、出た。さあ、ちゃんが食べてじゃん。全然。いやね。美味しいでしょ。 Pauvre Aya-chan, espérons qu'elle ne tombe pas malade.
さあそれでは実際にねシューティングの方を行っていきたいなと思いますけど。 Voici les règles du concours de tir. La perdante aura droit à un gage, alors il ne faut pas se louper. La première qui relève le défi est Miyu, la leader du groupe. ちょっと一人目なんでちょっと周りのみんな様子見てますからね。頑張ります。頑張ろう。頑張って頑張りましょおめでとう。う。さあそれではシューティング対決一人目みゆちゃん行ってみよはい行きます行きますう。まだチャンスあるからしっかり狙ってしっかりよく見て。ここに落ちた。Miyu a fait un score de 0 points. Pas terrible. Ensuite, c'est au tour de Mei, qui est très forte en danse. 行きますメイの会話なかなかねまあね一発目ですからまだチャンスはありますからよく狙って。はい頑張れ行きます行け どうだ。 うわ Pour Mei aussi, le score est de 0 points. La troisième joueuse est Aya, qui brille par ses techniques de chant. ーここはなんとか的に当てるってことを最優先に震えてくるね震えるよね震えるちょっとやばい頑張ってね。行きます Et puis la cinquième cartouche, la dernière. Est-ce la peur de perdre qui lui fait perdre ses moyens? Toujours est-il que pour Aya aussi, c'est 0 points. Au tour d'Hitomi qui est toujours tête en l'air. 大丈夫？いけそう？ちょっと大丈夫かな。頑張っていやこれはもう期待してますからね。頑張って。頑張れよ前が向け当たれ残念跳ね返ってきた Bon bah pour Hitomi aussi c'est un échec complet hein. Et pour finir, Yuri, la gourmande du groupe. 頑張れ誰わ当たらない。難しいんですねやっぱりね。厳しいぞ難しい難しいよね難しいしっかり狙ってしっかり。これなんかもう時間がまだチャンスあるよ。 Et là, un miracle va arriver. 俺ここいいよ。 Pour Yuri, notre cinquième joueuse, c'est un score extraordinaire de 1 point. はい闇のお疲れ様でした。ということでねお疲れ様も何もシューティング対決結果はゆいちゃんただ一人が的に当てたということで優勝はゆいちゃん。みんな誰も当たらなかったわけですから。いや難しいんだねやっぱね。 Il s'agit maintenant de tirer au sort qui des 4 perdantes aura son gage. せーの。最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょさあ2人は助かりましたがやばいぞやばいぞ。 Aya et Hitomi sont hors de danger. Il reste maintenant Miyu et Mei. 参りましょう。せーの。最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょあいこでしょということで罰ゲームは Notre perdante, la pauvre Mei-chan, va devoir subir une terrible épreuve. 先ほどの2倍の辛さのたこ焼き食べていただきましょう。はいい3、2、1どうぞ。ただきます
どうだどうだどうだどうだずっと口の中にあったらよりかやばいやばいやばい。はい、ということで、皆さんもシューティング興味ある方はこちらに来てみたらいかがでしょうか。ということで、皆さんどうもありがとうございました。罰ゲームねされてましたけども、私も以前秋葉原名物と言っていいでしょう、たこ焼きロシアンルーレット食べましたが、あれは辛かったですね。しばらく辛いのが抜けなくて、結構お家帰るまでずっと辛かった覚えがあります。でも東京女子流の皆さん、これがジャパンイモーションです。何かね相談があっても耐えきれないってなったら、ぜひ私のところに来てください。ビシビシ鍛えます。24 décembre, Tokyo, Nakano-Sun Plaza. Ce jour-là, des fans étaient venus de tout le Japon pour voir un groupe d'artistes. Et ces artistes, ce sont les Tokyo Girl Style. Fans et médias s'étaient déplacés pour assister au concert du groupe qui marche très bien en ce moment au Japon. Elles ont fait leur début en 2010 et ont maintenant 3 ans d'existence. C'est en trouvant un style qui leur est propre qu'elles ont rencontré le succès. Découvrons ce qui fait le charme de ce groupe en regardant quelques images de leur concert. Elles veulent devenir des artistes au rayonnement international. Et pour atteindre ce rêve, elles mettent toute leur force et leur énergie dans ce qu'elles font. Il est temps maintenant de retrouver Kiari, la poupée fantaisie. Cette semaine, on la découvre en pleine promo de son nouveau single, Tsukematsukeru, sorti en janvier. 10 janvier, mini-live au magasin La Forêt de Harajuku. 1 heure avant le début du live, un grand nombre de fans, des jeunes pour la plupart, font déjà la queue. Et l'ambiance commence déjà à s'enflammer. Et puis, commence enfin l'heure du concert.
のポイントはちょっと金河新年のめでたい感じをイメージしてみました。でもやっぱりこう中にちょっとロンティーを着たりとか、あと足元がラバーソールだったり、そういうところでちょっと原宿らしさを出してみました。あと頭は、鏡餅と獅子舞と、あとこれが手まりのようになっていて、とにかくめでたくしてみました。Après cette première journée de promotion qui a été un véritable succès, le deuxième jour s'ouvre sur une séance de rencontre avec le public à Spins, un magasin de mode d'Harajuku que Kiari apprécie beaucoup. Là aussi, les gens sont venus nombreux. Kiari est vraiment devenue une star au Japon. Les uns après les autres, les gens viennent serrer la main de Kiari et se faire prendre en photo avec elle. Plus de 300 personnes étaient venues ce jour-là. Demandons à Kiari ses impressions à propos de cette journée particulière. 11歳の子から女子高生からサラリーマンの方までたくさんのファンの方と触れ合えてすごく楽しかったです。 Ce jour-là aussi, l'événement a été un grand succès. Le jour suivant, un concert était organisé au Tower Record de Shinjuku. Les fans étaient venus si nombreux qu'il était presque impossible de rentrer dans le magasin. Dès le début du concert, l'ambiance est à son comble. Une séance de rencontre avec le public était aussi organisée après le concert. Les fans ont été très nombreux et sont venus pour dire quelques mots à Kiari. Le concert n'avait duré que 30 minutes et pourtant 500 fans s'étaient déplacés pour l'occasion. Encore une réussite. Et le lendemain, c'est au Lake Town de Koshigaya que ça se passe. Plus de 3000 personnes s'étaient rassemblées dans cet immense centre commercial pour écouter Kiari. 1 heure avant le début du concert, les fans étaient déjà très nombreux à attendre Kiari depuis les divers étages de ce centre commercial. Une vente de ses CD était aussi organisée. Et là encore, c'était la cohue. 私はいつもインスタライブとかでライブする時も常にバックダンサーさんをつけていて、で結構動きとか激しいんですけれども、衣装の方にもすごく注目してもらいたくて、で皆さんにポップで可愛い世界観が届けれたらいいなと思ってキラキラを放ってます。とにかく本当に可愛く歌って踊るので、一つ一つの細かい動きとか衣装の一つ一つのポイントとか、そういう細かい点まで見ていただけたら嬉しいです。 C'est maintenant l'heure du concert.
がもうほんとすごく楽しくて、ですごいちっちゃいお母さんに抱っこされてる赤ちゃんから、サラリーマンの方まで本当に幅広いファンの方と握手ができるのはすごく貴重な体験なので、すごく楽しく握手会ができました。今週のキャリーパミュパミュのコーナーはどうでしたか？それでは男子の皆さん、また会いましょう。バイバイ。 Kyary Pamyu Pamyu est décidément une star montante au Japon. Sa popularité est sur le point de dépasser les frontières du Japon pour toucher le monde entier. Alors vous aussi, en France, réservez-lui un accueil chaleureux. ありがとうございました。ありがとう。豆柴。 Oh, un bouillon au lait de soja. J'adore ça, moi. Oh, Dis, tu savais? Le lait maternel, il n'a pas le même goût au début et à la fin de la même tétée. du lait maternel. Bon, à table. さて最近の私情報なんですけれども、近々ですねライブがあります。ワンマンライブじゃなくて他の方も出られるライブなんですけれども、そちらの方ではっちゃけていきたいと思います。でもですね、やっぱりフランスでライブがしたいですね。なので皆さんまた呼んでくださいね。ではまた来週、バイバイ。